Yan na, dami, grabe solid. Woo! Okay, pwesto. 1, 2, 3. Hey! Waki! Travel natin dito sa Manila, Cavite. Ngayon po ay pupunta tayo ng Imus para suportahan po yung opening ng Imus franchise natin sa ano yan? Subdivision? Pag-asa Subdivision, Barangay Bukandala 4, Imus, Cavite. Siyempre kasama natin ang buong team pa rin. Medyo hindi ganun katataas ang energy kasi mga puyat. At eto na ang yun o, sa likod. Mon nga, bira nga Mon. Isang ano dyan. Wah! Isang poset. Okay. Welcome to the city of Imus. Imus na po tayo. Time check 10:09. Nagkayabot na lang. Katuwid yung pakwat ng ngawit. Matitikman na natin ang narabas din yun. Tikman na natin. Gawang Imus. Yun. Imit natin yung mga harabas natin dito sa Cavite. Lapit na. Orange. Lapit na tayo. Tayo guys. Sa Imus na po tayo. Ano yan? Dami sa tao. Ang tao ba? Yan na. Mas magandang kasi yun. Ako, ito na. Haba nga daw sabi ni Sheena eh. Saan Sheena? Yun, lagpas na. Eh. Gardi oh. Ayaw. Gerbs! Aga mo! Dami pala, grabe. Tibak yan eh. Ito pa oh. Tiba kayo. Si Brother David. Touch, freshen up girls and boys. Freshen up. Bawalawakan. Balawakan lang mo yan. Pwede batukan. Magbubugin si Kuya Pungulay. Sheena. Patay ka dyan, Yok. Balda ka dyan, Yok. Hindi pa naman. Baka buhatin ka dyan yung katino ha. Itya ka. Hoy! Sabi ni Boss Joey kapag kamukaro tayo! Ano yung sinabihan mo? Magkamukaro kami ni Pulay! Welcome sa Cavite! Welcome sa Edinburgh. Welcome sa Edinburgh! Edinburgh. Cheers! Kuya Bong! Ito Bong! Oo. Welcome sa Cavite! Welcome! Arabe! Woo! Pogi pala talaga ni Arabe! Welcome! Mon, tapos na Mon. Thank you, Matt. Good boy! Ina. Good boy! Wow! Sige man! Welcome po! Jacket. Idol Jeff! I love you! Idol Jeff! Ipan, sama mo sa vlog! Ayan o! Welcome po dito sa Cavite, Imus Branch! Ito na po! Harabas solid! Ito! Mga solid ka harabas natin! Man! Woo! Sticker, boss! Harabas! Love you! Pogi mo! Pogi mo! Man! Pogi mo naman. Hello. Ay, Monique. Shoutout! Monique! Hello po, ma'am. 5 years! Ulit tayo na. Nagkita rin tayo. Tagal na na! Jeff!
Grabe naman, dami. Dami sa Jay. Ayan o. Ma'am, sige ma'am. Kayo. Thank you po. Anim tayo eh. Ayan, Sir Boy. Sir, sticker. Sige ma'am. Sticker sir. Yun. Picture naman, Ping. Yun, yan. Ano pa yung camera ko? Yun. Picture naman po. Picture naman po. Picture. Sige po. Saan ma'am? Ito. Yun. Yan, thank you. Sige po. Tapos siya, Ramas. Ano ma'am? Like. Idol ko, tanggalin nito sa tiksay eh. Ang pogi nyo. Uy, nasaan ang misis mo? Diyan po, nawala na. Love you na. Thank you po ma'am. Cameraman. Sige po, wait lang po. Yeah, ma'am. Napalagyan ito. Yun. Yeah, thank you. Siyempre si cameraman. Yun, sir. Yeah. Since 2000 Yun. Thank you. 5 years. Nakita rin. Shout out. Pink. Sir, shout out. Shoutout sa wife ko, Rose Jean, tsaka sa baby ko, Baby Nayel, tsaka kay Mama Lene at sa Hernandez family sa Victoria Oriental Mindoro. Sir, sticker. Sa dalawang takpa. Sige po. Sige, sir. Thank you po kami. Thank you po. Ayun. Sige tayo. Yan. Sir. Hi, hello. Tulong mo tayo sa harap. Opo. Shout out. Justin, shout out. Tsaka sa asawa ko. Shout out. Sa YouTube. Cameraman. Picture tayo. Sige po. Na typing. Thank you. Thank you po. Bakit mo ba picture? Papa-autograph. Sure ka ba? Ayan ma'am. Okay na po. Picture. Picture. Kuya, kay harap. Picture tayo. From Laguna pa kami. Laguna? Ang pila. Mainit sir ang buhay na wala ko. Akin na lang? Yes! Ayan. Hindi ko na kayo pinapanood. Talagang yun ang totoo. Manood ako sa cellphone, manood ako sa TV. After sa cellphone, TV naman. Yan ang Wow. totoo. Grabe. Solid ka harabas to. Yan, salamat. At sa pagpunta Maraming niyo sa salamat din, Cavite, sir. thank you, Ivan. Shout out. Grabe, dream come true. Grabe. Salamat. Picture. Charmat! Picture pa sa Charmat. Ampol. Mamaya kay Mrs. Monica naman. Sige po. Picture pa. Thank you ma'am. Laguna pa. Yun. Sir, shout out. Shout out. Shout out sa asawa ko from Pila, Laguna. Thank you. Dapat yung picture. Idol kita. Sige ma'am. Sino pa? Yun. Isa pa. Isa na lang. Thank you po. Yun. Thank you po. Congrats. Shout out po, shout out. Shout out sa mga taga-Imus. Yun. Rock and roll. Hey. Tol. Yun, thank you, tol. Dito, guwapo. Teka, baka makita ko ni Monica. Kami wala ko nito eh. Wait lang, mama. Thank you po. Hi, ma'am. Shout out sa Alfonso family. Yun. Uy, sir. Sir Bong po. Ayun, oh. Hello po, sir.
Shout out po, shout out. Man! Idol. Ayan. Ano yung council? Peng, salang peng dito. Peng. Ayan. Sir. Ayan. Sige po. Wait lang sir ah. Ayan. Nanay. Shout out. Shout out Rivero Family House lang. Sir. Pa-shout out po. Shoutout po sa pamilya Balino sa San Ildefonso, Bulacan. Tsaka sa wife ko kay Lisa Saneo. Sa mga anak ko, Raisa at Rica Russell. Thank you. Nandito na ang Rabas. Iyon. Thank you. Bibigay yung ano. Ayan o. Solid talaga. Sikat na ako. Yung ano ko, iniiyaw pa. Aray ko. Hi. Bang. Yun o. Nakagulo na po. Hello. Pa-picture na na. Sir. Shout out. Shout out. Ayan. Yun o. Shout out from Laguna. Yun. Basta ba yan? Opo kuya, shout out. Shout out sa mga katrabaho ko. Domeng, Alvin, kay Macho. Shout out sa inyo. Yun o. Peng, shoutout ko yung Stansing CB at saka yung kapatid ko sa Australia, Jenaline Orozco. Shoutout sa family mo. Ingat kayo dyan palagi. Dito ang Harabas, solid. Harabas, ayan o. Yun o. Thank you, thank you. Peng, love you, Peng. The best talaga kayo. Woo. Love you, Peng, love you. Solid, solid. Shout out po, shout out. Sir. Iyan, sige po. Iyan, thank you ma'am. Sir. Hello po. Iyan. Sir, shout out. Shout out sa dalawang anak ko yan. Yeah. Hi, sorry. Ipang Sir, anak ko, ikaw ang hinahanap niyan eh. Vlog! Vlog sir, vlog. Vlog po. Pwede shout out. Sige po. Pa-shout out kay Alan Pangko ng Magallanes, Cavite. Buong pamilya niya. Uy. At saka nanonood ang Harabas yun. Yun. Doon lang sir, kabila lang. Alfonso kayo, di ba? Magandang bayan lang sila. Shout out po. Saka putro pa na Pileta. Shout out. Ayun. Sir, pwede ba picture muna? Sige po. Arcade with arcade. Sama po. 1, 2, 3. Ayun. Saray din ako mga pagsipitan ng alimango. Oy. Peng, peng. Ay, sige sir. Yun. Picture. Sir. Sir, shout out. Dito Harabas. Dito Harabas. Apa ma'am? Apa ma'am? O sige po, shout out po. Ay, ang dami. Sige ma'am.
Birahin mo, ma'am. Ayun, oh. Shoutout kay Miss Lancy. Ay! Kayo, ma'am, sabihin nyo, ma'am. Sige po, Miss Lancy Rizal Navarra. Yun. Miss Alice Lontong. Yun. Miss Lynn Montano Libo. Yun. Miss Nika Navarez Torres. Sis Jessica Vista. Sis Joyce Silencio Villegas. Sis Mayra Mirano. Sis Biela. Sis Maria Alas Pascual. Special mention Kuya Mix, Michael Cassis. Hello. Yun. Lang sa Dubai Diamante. Thank you po. Dali. Hello. Thank you. Sila bunso pala yan. Opo. Peng, upload mo yung Peng. Oh. Solid yan, Peng. Wala, magkaroon naman sa dasmanin yan. Autograph. Wait lang, ma'am. Yan yung binaril mo, ano, hindi na ko ni Bugs, no? Baka ako pinakawalan yun, ayaw niya na lumusong kasi, ano? Kasi, pero nakadali ka naman, isa pa binigay mo. Opo. Regalo mo sa kanya, no? Opo. Thank you. Yan. Wala kang daling slipper? Ay, Naubos Di kay Kuya Mat? Di kay Kuya Mat? ay nakikuyamat, ma'am. Naubos na po yung sa akin, Kuya eh. Mat. Nandito si Kuya Mat. Ah, sige, ma'am. Paano ako ma-autograph, ma'am? May wala po kayo. Wala ako, dala ka na eh. Ano na lang po, pa-shoutout na lang Ah, sige, po. ma'am, shoutout. Shoutout na lang po sa mga kaibigan ko nandito. Kay Cindy, kay Angeline, kay Victor, kay Kiko. Pa-shoutout po, res love ko sa Angela Gamael. Thank you! Ulod na, Peng. Aroy, dali na. Hindi, antayin kita. Sige. Tapusin ko lang to. Sige lang. Kanina pa po nakapila, di pa po kami nakabili ng balon. Ako po, naipit na si Pare Onyok. May sticker pa kay Bags? Bus na? Sir, shoutout mo na. Ayun. Thank you po. Ayun o. Idol na idol kayo nito. Peng! Hey, sir. Peng! Siya talaga. Peng, talagang Sir. promise na akong Gansing family. Oo, totoo. Talaga, sir. Dumating kayo rito, promise. Solid talaga. Grabe daw. 5 years mahigit. Grabe si sir. Solid. Puro harabas lang kayo dito. Simula cellphone hanggang TV, puro harabas lang pinapanood. Grabe. Walang ibang vlogger na pinapanood talaga. Yan lang, solid talaga. Peng, salamat. Love you. Ayun o. Love you, Peng. Napakasing ng tao. Ubus na nga. Ito yung hiningi ko eh. Kuya, bigay ko sa yung isa kuya. Peng, bigay ko yung isang isa ko dito. Ayun, sige po. Shoutout po, tay. Shoutout sa mga apo ko dito, si Saki, si Yomi, si Kaji. Thank you. Ayun o. Picture ka. Picture kami ng Sir, shoutout. Picture. Shout out mga kaharabas Yeah. sa Harabas Solid Fans Group, Harabas Group of Vloggers. Maraming salamat. At Yeah. shout out sa inyo. Mari Alice Lontong, Yun. Sis Lancy, Navarra. Yun. Si Bunso Michael Cassis, sino ba ba? Si Sis Lynn Montano Libo. Ayun. Bro RJ at Spenweba. Ayun, shout Ayun. out. Sige po. Sa family ko sa Mindoro, Bautista at Valdez family. Ayun o. Ay, tiga mapaya po. Kasama si Jonah. Picture mo naman kami. Shout out sa todo. Pa-picture kami. 1, 2, 3. Thank Ayun, you. dali. Wait lang, ma'am. Ring na yan, Peng. Sige po. Turing ko na rin niya. Shoutout kay Santi, kay Maylin, kay Mayla, asawa ko, misis ko, kay Tenten, saka kay Buyongyong. Regards diyan, shoutout po. Po. Salamat din po. Thank you po very much. Ah, sige po. Ano yung Peng ah? Ay, delete ko yun, guys. Sa gitna ba, ma'am? Oh, sige po. Yun. Sige mo. Sige po. Yung legion ko, nasa na? Thank you. Yun. Sige po, shoutout. Welcome sa Imus. Yun o.
cameraman. Thank you. Yan. Ano ba yan? Naka-vlog yan? Opo, naka-vlog. Ay, shout out sa sa family ko, Candelaria family, from Bicol, ayan, shout out. Tsaka sa mga kasamang kong workers sa sa Monolith, shout out, mga admin dyan. Ingat palagi, shout out. Thank you, Ifman. Ayan. Sir. Yan. Yan o. Sir, shout out. Shout out sa mga taga Bicol. Uragon. Yun. Nandito na tayo sa Rabas. Yun o. Tsaka sa mga relatives namin sa Canada. Hello sa inyo. Sa New York. Hello. Yun. Shout out po. Sige po. Shoutout nga pala sa mga taga-diet natin yan ng mga Rabas. Thank you. Yan o.